parang yun sa Magic Studio, no? Bright tani yung brad, no? Brad, ato ka, tabangin ko, brad, kuhan, brad. Nakulilan, brad. Hi, I'm Gilbert Octal, the online editor of the Freeman, and welcome to your Friday afternoon habit. This is the Freeman Conversations, where we talk about the latest stories, trends, and events. Joining us in the studio today are two guests who will help us tackle two topics. One, the water situation in Cebu and neighboring areas, and this so-called strawberry meth, which prompted the Philippine Drug Enforcement Agency to issue a statement warning parents about the supposed proliferation of strawberry meth. Alright, joining us in the studio is the Information Officer of MCWD. We have Ma'am Charmaine Gutierrez Cara. Thanks for being here. And Attorney Paul Vaminal. He was appointed by Senator Tito Soto's office as the Anti-Drug Coordinator in Cebu Province and also former chair of the Drug Enforcement, Dangerous Drugs Board. Attorney, thanks for being here. Thank you. Okay, let's begin with the water situation on Charmaine. We've had a very challenging past 2 months. Yes. In Cebu and neighboring areas. Where are we now? Actually, mahugid siya 3 months, no? Because the dwindling of the supply because of the dry spell started in February. Correct, yes. So, this week lang yun, the Buhisan Dam naka-recover siya gamay. Meaning, from zero nga production, naatay 2,000 cubic meters per day nga production. But, muna, dili pa ta makaingon nga stable siya kay Pag-asa has not yet declared the rainy season or the start of the rainy season. So, until then, dili pa ta kasigurado nga mupadayon ni in the next, but we are very hopeful. Yeah. Mo na ni siya ang trend. Actually, just yesterday, Pag-asa actually declared already at the start of the rainy season, but they also said that the El Nino phenomenon will persist until around August, even September. I think ang declaration was dili pa normal ang rainfall volume. So, mo good na ang critical sa watershed, which is mo na ang gikuhaan sa Buhisan Dam, ang Buhisan watershed, and in the case of the Haklupan facility, ang Mananga watershed. So, ang mo gini ang pangutana sa mga tao nga man nga nawa ang tubig. So, yes. Ang tinubdan sa tubig sa Metro Cebu is nagikan siya sa uwan, no? Ang kaning duha nato ka facilities, gitawag din nato og storage facilities. So, mo ni ato ang catchment or mo ni ato ang gigamit nga musawd sa tubig para doon na tayo magamit or doon na tayo mabahin-bahin sa panahon sa dry spell. So, kung sayo mo ang onset sa dry spell or mulungtad siya o taas-taas nga panahon, muna nga maglisod ta o yes, and we have to control the release or the production nga nagkuwang na ganit daan tungod sa grabe nga supply and demand gap. Okay. By the way, if you have questions, if na may mga pangutana about the water situation in your area, please feel free to type them down in the comment section. Hopefully, matubag sa atong guest karon si Ma'am Charmaine Cara. Alright, so, unsa pa may mga, what can we look forward to in the next few months? We are, of course... Or what should we prepare for? Yes, ang ato agad is, we have seen the behavior of our two facilities nga tungod sa niya sa silt, no? We have to rehabilitate or we have to continue the silting activities. Ang pangutana mangud karon is humanaman ang concern sa customers, ang na-experience na kahasol sa customers sa tungod sa epekto sa dry spell. Yeah. Ang pangutana sunod is unsa man among buhaton nga dili siya mausab or ma-mitigate ang epekto ani next year. So, you need to say, kamo, MCWD. Yes, ang MCWD. So, muna siya nga, we have to start or we have to rehabilitate, no? The two facilities, desilting o i-increase good na to or ibalik yun na to ang iyahang kapasidad nga mo-hold og water sa iyang original nga design. Ang kanimanggong ang damang o kaning Haklupan facility, gidesign siya through engineering, no? To catch the water katong sobra sa Mananga River, kunya ang kato sa mga overflow sa mga tinubdan sa Buhisan watershed para i-store siya, kunya amo na siya atong i-distribute. Ang
ang kontra sa kaning mga facilities is silt or kanang lapok no nga Gather na siya unya. In the case sa Haklupan nga dako kay siya og volume which is 33,000 cubic meters per day, pasabot nga pwede siya mo supply no to about 33,000 households per day. Unta. Muunta na siya ang iyahang capacity. Unya inig 3 months nga walay uwan, mulungtad na siya kay doon naman siya capacity, doon na siya murag planggana sa ilaw nga adto ma-store ang water sa panahon nga uwan. So amo nakita ang iyang behavior is usa pa lang gani kabuan nga walay uwan, grabe na kaayo ang pagdwindol sa iyang kapasidad. Makita man na siya through engineering, through the pumps, behavior sa pumps. Dili na kay siya kasuyop sa tubig, dili siya kabumba o maayo. So we have to turn it off. Una atong giingon nga na-control ta sa atong production, no? Kaya it's good that you clarify that nga the aspect of control in production kay ay mga concern nga it is deliberate, right? Nga wala gid tagayag tubig. This is actually the reason why. Yes, the pumps are designed to withdraw or to extract an amount of or an exact volume of water. So kung ubos kayo ang volume sa ato ang groundwater, kung imo siyang bumbahon, either maguba ang pump or masuyop nimo tanan, kanira bang ma-dry ang atong well. Ang tawag ana sa atong mga engineers is a damage that's irreversible. So dili na gyud na siya maulian. So why? Once it's damaged, that's it. Mo na ang experience good. Dili naman na siya kung imo ba siyang ma-dry up ba ang well. Okay. So muna siyang experience sa ang buhaton is you have to dig deeper. So you have to extract that infrastructure, that equipment, and then you have to dig deeper. Okay. So muna siya ang hitabo. So with the katong explain na mo earlier, we have issued statements earlier na ngano na yung naanin man ang sitwasyon sa Metro Cebu. Walay regulation sa pagbuhat og well or pagbutang og mga well. So ang MCWD, we are estimating narata sa 35% sa groundwater extraction sa tibok Metro Cebu. Pasabot ang 65% private na siyang mga well owners or pwede na siya residential, pwede siya commercial, mga mall, mga hotel, na sila kaugalingon nila ng mga well. So nag-extract po na siya sa groundwater. Unya, ang atong pangutana mong good is pipilaraan na nila ang dunay capacity no or dunay knowledge about hydraulics and engineering nga dili niya i-over-extract. So in other words, essentially, MCWD is also competing with these private wells as far as extraction of water is concerned. No, akong i-point out is we have the knowledge, we have the science about water extraction. The others don't have. So what happened was in the last 5 years siguro, subdivisions, mga private companies and even residential kanang mga individuals, niduol sila namo kay wala na sila makuha nga tubig sa ilang well. And they want to turn to MCWD to ask for kanang connection. Unya, after the katong worst El Nino nato in 2016, no? In 2015, nag-suspend naman ta og mga almost 40 areas sa entire Metro Cebu. Areas akong gitawag kay it could be a portion of a barangay only, no? Okay. Na yung mga portions na gisuspend na nato ang new connections. So wala na ta nanawat og new nga mga customers kay dili na paigo ang supply in that area. Okay. Okay. So what are we gonna do now about this situation? So that's why we have to rehabilitate. Yeah. And then we have to find good new catchment area. So during the anniversary of the family park last month, we announced to the public na we will build a new catchment facility in family park. It will be not only kanang additional na to nga source for the dry season, but we in MCWD nakita nato nga nindot siya nga showcase no kay the family park is not only kanang the only of course family park or open space dinhi sa Metro Cebu nga inana nga
quality or na nga klase nga park, it is also a watershed. So Okay. naata din hay mga wells manggod sa Talamban nga gihimo nato nga gigamit nato to supply water. No? Okay. Going back to rehabilitation, you mentioned earlier na you have to be silt. Yes. Are we starting this already? How long will this take? Actually, we started as early as katong pag-onset yun sa na-dry yun ang ato ang buhisa sa Buhisan Dam and sa Haklupan. So, as when the infiltration o catchment nato nga basins na nga-dry na siya, nagsugod na taong manual nga desilting. But we are, akong ang giplanuhan na mo is really entire project nga kuan yun siya, rehab yun siya. So we have to maybe bid it out no to a private contractor to Okay. do the work. Or how far are we as far as this is concerned? We are now looking at the scope of the work. Yes, So our yes. engineering department is looking at the scope of the work, the scheme that will be implemented, how it's going to be done kay dili man ta pwede na mag-rehab and then dili na to siya pa-operate on. Correct, So, yes. it has to be parallel, no? Yeah. Nag-operate ka, kunya na Yes. nag-rehab ka. So, I was actually gonna go there. yes, that's the challenge. That's the Yeah. challenge. So we're looking at how we're gonna do it before we come up with the terms of reference and then bid it out siguro to a private contractor. Can you give us a scenario during the dry season? What were the areas that were affected the most by the lack of water, and how are they now at this Yes, point in okay. time? Ang Buhisan Dam, actually, ang Buhisan Dam is the only surface water source nato sa Metro Cebu, no? Pasabot nga kanang nag-rely gid siya sa dam ra gid katong yung iyahang murag planggana, no? Dito ra gid ang lisawd nga uwan dito og mga tubod gikan sa Buhisan watershed. So it's only 4% sa ato ang daily production. So dili kayo siya dako og epekto, but since it's very iconic because it's 106 years old. Mo na nga pimigid na ma-focus sa balita no nga dry ang Buhisan Dam pero Yeah. dili dito siya cause for worry because again 4% na siya pero ang iyang affected areas of course neighboring niya nga barangays Tisa and then kaning padung dili sa Ubos Punta and then Labangon and then kaning dinhi sa uptown Cebu City. Yes, yes. Ang pinakadako jud ang effect actually is the Haklupan facility. Mo to Okay. siya. It's 33,000 cubic meters per day. So since ang kaning mga water, if you notice ang kaning behavior sa water, kung imo siyang pasakaon o imo siyang patuon sa layo, you need motion, you need force no nga mulihok siya. Dili man na siya mulihok kung walay mutod niya. So mo na siya ang behavior sa water. Ang mutaran mo mga tao nga no wala dili naman kaabot paagasa mi dinhi na mas Yeah. elevated area nami sa tumoy kaayo dili na mo agas ang second floor. Of course, it's gravity. No, dili gyud siya mosaka unya. Wala na igo nga volume, meaning wala na gamay na lang kaayo ang amount of water. So mo to siya ang nahitabo nga for Talisay City until downtown Cebu City. Yes. Muna siya ang naapektahan ng mga areas. Yes, a personal experience. Yes. Okay, so what's happening? What's the situation in these areas now? At this point in time? Haklupan is now at averaging at 28,000 cubic meters per day to 30,000 cubic meters per day. So, pasabot ni average na lang ang iyang deficit at about 5,000 cubic meters per day. So, mo na lang na padung na siya mo fully recover. Okay. Ang atong buhisan, again, it's at 2,000 cubic meters per day. Pero ang iyang mong average is 7,000. Okay. Okay, so mo dito nagsugod-sugod na balik ang mga tubig. Sa uptown, this is uptown Cebu City. Uptown mo to Yeah. nga, ang pinaka-grabe yun ang mga complaint nga katong wala na gid sila agad is Sambag 1, Sambag 2. Yes, yes, yes. Kung imo siyang imagine nun, ang buhisan is by gravity siya kay elevated man ang dam padung sa Tisa, padung Busog. Since wala naman siya, wala na nag-push ang water padung dito sa kinatapusan niya nga pipe network. Yeah, kaya practically Ang Sambag 1, Sambag 2, may end magod siya Yes, sa... and yun na siya. Ang Yeah. Haklupan food, gamay na lang kay ang volume. So, ang
kutob na lang din sa may Inayawan, Pardo, kutob na lang din ang wagas. Human nila og sawd, kung mamaw na sila griputan lang din, human na sila sawd, usa pa mo agas din sa unahan. Magaling area, so muna ang nitabo. What's our projection as far as rehabilitation work is concerned? Will we be able to do this within Yes, a year? we hope that it will be partial or full. Ang atong yung target is full na rehab before the start of the dry spell na po next year. Okay. So, meaning, while nagsige og uwan, nagsige tag rehab, so mo increase ang iyang capacity to hold water. Yeah. Question here actually, na ano yung mga nakuha ng water samples from 13 schools? Or water samples have been taken from 13 schools. Can you talk about this a bit? Yes, but I cannot name the schools because Yes, I did yes, not yes, bring yes. the list. So, Sure. every year, atong as part of our contribution sa Brigada Eskwela program sa DepEd, we get water samples from selected public schools katong specifically katong pinakadagko og population. Ato na siyang tabang sa mga schools. Patag sample, atong tanawon kung wala ba yung mga contaminants no, ang Yes. water. Ang ato mang kung ang tabuan ni is if na contamination or makita na to nga na bacteria, matrace mo na siya either na ay leaking nga pipe, no? So pwede pa siya maayo during the Brigada Eskwela Week or basin kinahanglan og maintenance ang mga storage o mga tangki sa schools. Okay. So muna siya muhatag taan ang mga recommendations after nato makuha ang mga The results. samples. Okay. Do we have the results already? Yes, we have the results. It was in this week of the 15 schools na gikuha na itong samples, nanigawas na ang sa 13. So Yes. all 13 passed, meaning na ay chlorine, content ang water, walay bacteria. Safe rin siya nga. Safe. Asan yung schools? In Cebu City? Yes, Cebu City. Okay. Cebu City siya. Kasi dili lang ko kanim, again, Yes, yes. wala na ko ang list, pero duha na lang ka results atong ipa-update and ma-complete na ang list. Okay. You also mentioned earlier that there is just a big disparity as far as demand and supply of Yes. water in your service areas are concerned. What are we looking to now, and how do we plan to address this? Anini, ang atong If projection. I'm not mistaken, the demand of water, unlike in the past, 24 hours na, right? Yes. Karon, Yes. Mo na siya ang na-change po in Metro Cebu in the last 10 years. Sa una mong good, ako nakapuyo mo kong nivel. Dili naman na 24 hours ang nivel, daan. That was in, bata pa man ko no, mga 90s. Okay. So, naali dagang areas sa Metro Cebu nga dili 24 hours ang gas. So, nga naman nga, what happened in the last 10 years? So, pagkato ako ni-mention nga ang demand is 24 hours now with the BPOs and all the commercial establishments na operate with 24 hours. Dili na para sa una nga, magsawd ka o kadlaw, makasawd ka, guaranteed, yun na nimo. Yeah. Kay igahin mga oras no. Karon dili na siya inana. So, the same is true for kaning boarding houses, na yung mga boarding house na tag 3-story. Kasuway ko, gitawagan ko sa customer nga, dili naman maabot sa 3rd floor ang agas. Yan. Yes. Ako siyang i-explainan nga, sa demand niya, kinahanglan siya overhead tank. Kasabot na siya tangki sa ibabaw Yes. sa iyahang structure. Or na siya pang nga ipasaka ng tubig, kinahanglan siya mga CR sa taas. So, because grabe kay ang demand before pa maabot ang tubig sa iyang boarding house, dili na jud kasaka ang dili jud enough ang volume o pressure ng musaka. So, muna siya ang mga changes in the last. Example, diri ka nga linya sa street, unya, daghan kay mga apartment, mga balay na construct in the last 5 years. So, dako jud kay na ma-diferensya sa supply, no? Again, mo to atong dimension na ang demand side mong good, ma-project na to, pero dili gyud na to ma-control. We can, nga na ma-project man ang demand, population growth, no? So we can get figures from the Philippine Statistics Authority. Yeah. And we can get sa 8 LGUs na itong i-operate, we can get kaning itawag comprehensive land use plan or CLUP to project the commercial need. So makabawtag na abay bagong nga mall, na abay bagong mga industrial zones na ipang butang ana ng mga areas. This morning, I was just attending the Navy public scoping na sila reclamation project in Lapu-Lapu City na sila comprehensive na
project na bag-o. So, usa jud sa concern nga ni-raise is where are you going to get your supply of water? Right. Yeah. No, kay dako jud kasi makita gyud mo kani manggong sa Navy inigso abot sa vessels dinhi kuha mo sila tubig, no? And then before they leave, so butangan nila sa tubig, not just fuel, you also refill with water. So muna siya ang kani mga inani nga mga niba. Not all of these agencies come to us and tell us nga, listen, I'm just going din, mag-construct ko ani na ako inani nga needs sa water in the next 2 years, in the next year. So, dili mi kibaw ana tanong, we cannot project, right? Sa unsa yun ang demand. So, muna ang itabo nga, we are only supplying now 238,000 cubic meters per day. Pero sa ang tinuod nga demand sa entire Metro Cebu, na nasa almost 500,000. Wow. So, Okay. less than half ang ato ang di-supply. No? Okay. Well, what are we going to do? What are we going to do to mitigate this one? Again, Is there a requirement for establishments, for example, when they build to inform MCWD that they're going to build? natay efforts ana na mo agency nga mo the only way nga maka-track ta is katong mo apply bitaw well katong moingon sila sa nga mo excavate mi nami among own well mo ra to kay mo apply mo sila permit Okay. unya ang NWRB kani National Water Resources Board pa-commenton mi sa application. So inig mo comment mi sa application nga kung makasupply mi or di. Mura sa na mo comment. Okay. So, ibalik na mo nila, if example, maka-supply me, so we oppose the application, inagabot sa NWRB, if they can justify the application, they are granted permits. So, wala gid basically, wala gid me police power, wala gid me authority to control mga wells, no? So, ni-attempt mi sa LGUs, we entered into a tripartite MOA with the LGUs na pwede ba inig-apply nila og building permit or construct sila building na sila i-propose ng mga businesses, pwede ba mga sila certification sa MCWD? So just so we can track para lang yun, dili gani mi makapugong, naalang mi murag So you can project also. yes, maka-project lang ta, but ang nitabo yun is na-upside yun ta sa demand. Ang real estate boom sa Cebu, Metro Cebu is grabe jud kay siya, no? Yeah. On the flip side, this is the flip side of it. We're very happy that the real estate industry is booming, but also this is one of the effects. Yes. Ang sad na story is some of them, di ba, ini pre-selling, barato man, so daghan kay mo palit. Iniguman na pre-selling, ini-apply nila sa NHA man na, kanang apply National sila Housing Authority. or kung saan na siya nga agency na makuha sila. Ang effect is makuha certificate na mo kung masupplyan ba water kay basic man na siya na by power, na by infra. So kung moingon lang siya mahala suspended area ra ba na, so meaning wala may enough na supply. Yan ang halin na, example, OFW ka, imong di bayad imong tanan nga earnings no for the last pila ka years. And ipalit kang unit ani nga subdivision or condominium. It turns out dili di ka kapuyo. Kay dili siya ma-issuehan og kanang occupancy permit or whatever permit kay wala yung water supply. So murag anhi na mo naanhi na mo ang burden. Kunya wala, dili man kami nagsugo nila nga mamaligya na sila. So these are things mga regulation bitaw nga wala nagka-coincide, wala nagka Yeah. But these issues can actually would have already been projected. Ang ilasan is just because natukod sila na MCWD, supply us. But it's not, It's not that easy. Yes. Yeah. Ang pag-develop It's not that simple, source, rather. yes, ang pag-develop ng source, it takes years. No? It will take years. Ang labi na karon nga, kung na kayo ang supply sa Metro I Cebu. think that should be the message to the developers. Yeah. Yes. In fact, if inyo nakita, ang trend na to, ang last na to ng mga sources, gawas na gyud sa Metro Cebu. Ang ato din coverage is until Compostela in the north. You have 8 no LGUs. Yes, Talisa in the south. So, if you notice, ang atong mga new na sources, Danao, Carmen, di ba, muna man ni atong mga gipangkuan ng sources. Yeah, naami karon another negotiations with Compostela. Okay. So, buo na gyud na siya. Ato ang kay wala na gyud water available in Metro Cebu. Okay. What do you? I will just mirror a concern from an ordinary consumer.
nagbayad mi every month of water, pero dili every month nga we have a constant supply. What do you say to that? When we kaning water rates is tariff ni siya. So mura siya kung sa jeepney pa nga fare, agi ta public hearing. So mo justify ta sa ato ang increase or sa atong adjustment. So when we applied for adjustment in 2015, ang moment to ang na-change man to ang tariff and the basic or the minimum service fee, no, from 130 ka payment to sa una, ni-increase siya to 152. So unsa man ni 152 nga minimum service fee? This includes all the activities involved, no, in producing water and operating our facility. So the power cost, the labor, no, pasabot. Even if walay water, wala man ta nag-undang sa ato ang rutino sa atong limang trabaho. Wala man naglingkod atong mga tao, mga empleyado, because wala nag-function ang wisanda, wala nag. So and then ang ato pong tariff is all encompassing siya. So across the board siya sa entire na itong service area. Example, Mandawi. Ang Mandawi is kanduman ra nga area ang nai-well sa Mandawi. Okay. No? Just to illustrate, kanduman wells na to, nara siya production na 12,000 cubic meters per day. Pero we project the demand in Mandawi City to be at 19,000. So, asa man ikwaon ang balance. So, ato ninyo siya kwaon sa other na mga adjacent na LGUs. So, Liloan, no? Compostela, Carmen, mga supply. So, dili mo kakaingon sa Mandawi nga just because gamay ra mo tubig, dili ta mo talaan, kay gamay ra mo source, gamay ra sa mo bayran. So, kita matanan, we share the water, we share life, we care mo na. We share all the water resources in the entire Metro Cebu. Okay. Sige, we'll go back to other issues later if we don't have the time, but let's transition to ang gisgod ng eskwelahan, Ma'am Charmaine, no? Attorney, PD had issued a statement last week na there is actually no entry of strawberry meth, tinitawag na strawberry meth in Cebu and the Philippines for now, but they were forced to issue a statement because of concerns and warnings that came out on Facebook. Especially to parents, calling on parents to be very careful and cautious because kining first strawberry meth is targeting children. Kaning kung drug syndicates, the concept of marketing, yun eh. Okay. Kasi munang drug syndicates strategies to make their goods kanang relevant to the times. Munang this is not new. Kaya ang droga, sige magbago-bago. Kaya sa karang panahon, puamta kaila o shabu. Shabu came to the Philippines in the late 80s, no? So na, pero sige, develop ang mga. Pero salamat, I'm happy with the issuance of the warning of today. Pero the bottom line is that ang basic lang yun nga on protecting our youth, no, sa drugs, because the common and the most affordable drugs is not really meth, kaning shabu. Okay. Especially to high school students, kaning yung marijuana because of affordability and availability. In fact, the only kanang census or survey we conducted with the government was in 2008, no? The Philippine Normal University sa Dangerous Drugs Board. Magta gusto ka ron, calling the Dangerous Drugs Board and the Office of the President to conduct another set of survey. Nakita ato dito nga ang number one drug of choice was really marijuana. And up to now, marijuana na po. This is across the country? Oh, di po Pilipinas ni because simple kayo ang marijuana. Yung marijuana, unlike kanang meth, uban na rin shabu, na bagong isuot ng mga pills nga meth. Pero kanang conventionally, ang shabu, you have to use kanang paraphernalias. Kanang calculator, pero ang marijuana, simple kayong marijuana. Imo lang guilty nimo. Kani sa Cebu City in 2014, we're able to neutralize a drug group which targeted a private university. Dila ko sulti ng eskwelahan. Dakpan mo dito, mga athlete ang involved ito. Athlete, no? Dakpan mo siya dito, may ganito, kanan ko ang eskwelahan. I was still very active with Kanak at that time. Ako yung nag-anog kanang pulis yun. They were able to conduct an investigation. So, kayo doon na dito. Mutong 2 or 3 weeks after, we were able to neutralize a drug group nga ang sila gasupply sa among school district, nakuha na mo sa Inewan. Dagan kayong marijuana dito.
Unyang ila din mga public school, public o private basta high schools. Kay mo gabi pa ang kaning use of drugs, mura ni hindi mo tao mo mura pag cellphone ba? Progress. Karabatohon. Ang kaning kung mga batan magsugod sa simple nga drugas. That's why the entry drugs is not really shabu. It's really kanang marijuana. Muna katong batayan because That's something our schools have to be very wary about. oh, in fact, when we conducted the first and the last drug testing for high school students, that was in 2009, atong na resulta, marijuana ang estudyante. Ako estudyante sila sa Abiyanan na sa school, no? In 2009, ako gihilom lang sa una, pero ako itumaron nga, ang katuday mga estudyante nato nga were positive for drugs, marijuana. Gani gamay ang atong sampling ato was 10 for every school kay we have atong survey na ko dito na sa statistics we have 10,000 private and public high schools nationwide. Okay. Mong target ako 10 samples lang matag eskwelahan. Nasa po gati kasi po lang ni positive ganing tulo. So yun lang ang anak kada ko ang problema. That was still in 2009. Okay. Munang kanang ang asking the parents nga magbantay lang labi na aning marijuana. Dito Ikaw ka na Ma'am Charmaine. marijuana. Kasi kayo afford kay kani kung kaning just like any other vices, just like any other crimes, kani yung the capability sa taong buhat og krimen. Kanang bata before he learns kanang sniffing shabu, he has to learn smoking. Mo bitaw nga magsugod, mo bitaw nga akong sa advocacy nato nga aside from mga panyatang tao din gamit drugas, una magsugod yun tayo, dili mo siguro ang bata. Is this based on studies na magsugod yun? Oh, magsugod yun siya. That is really the That's a progression. Oh, Okay. anti-drugs. Because sa skills man mo. Kaya lisod man ang pag-sniff sa shabu. Munang magsugod siya sa kanang sigarilyo, then human ng sigarilyo, magmaliwan na siya. O kung initamo karon sa itong mga bisita sa mga private and public rehab centers. So until now, attorney, ang marijuana is still much cheaper. O cheaper compared to shabu. and affordable. Okay. Oh. And you have local supplies? O na local, it's really localized din ang marijuana. Easier access. Oh, nabi natin sa Balamban, sa Asturias, Carmen, buta nga ato tabang sa Pilaya, Air Force of the Philippines, sa regular nga kanang eradication. Pero kung ano nga, we tried to have a solution to this because in 2009 in Minnesota, we kanang launched the Alternative Development Program for marijuana farmers. Kanang itawag nga matag pundo through the Department of Agriculture, kanang itawag ng Alternative Development Program. Instead of marijuana farmers kanang planting marijuana, ato sa pagtamunan ng baka, mga alternative nga tabang ang gobyerno to. Karon nagputol na siya. Wala katong mga marijuana farmers. Naputol man attorney. Pag lingko din yun, wag ipadayon. Karon dito 30, wag mo ipadayon. Ang mga kita, it's very strategic because ato na makuptan ang mga marijuana farmers. Luoy kayo yung mga dakpan ng mga marijuana farmers just like the other ordinary pushers. Kanang marutay ba? Kanang patyon to the pesdan. Pag yung kwarta, 10 pesos o 20 pesos na kwarta halin aning sa busama po aning the supply of marijuana. Kaning marijuana farmers is the poorest, is the kanang lowest in the chain sa negosyo sa drugas. Kaya kasi sila, dadaan o kanang siblings, seeds niya, at talagang ang puhunan gamay kay murang may modernize po ang marijuana planting. Kaya na may lipas ka ng parang sa una, kanang ipatanong na dito niya mong book mo tubo lagi ha. Karon na nanay fertilizer, kanang paano siya, kanang progress pero ang katong marijuana farmer, public ito siya kay hata, puhunan na naman siya. Unya, pero na mo palitan na, kung bitang maluoy kung magpadakop ang mga cultivators kay and then it will not really solve the problem kay idakop sa cultivator, he does not own the land kay kadwa ni butang na sa mga bukid nga idakop na to niya naga po yung mupuli niya tanong ko na nga the best remedy is to give alternative programs for these marijuana farmers. Why did the administration of Aquino and now Duterte anang mayupig kay lang tanan because the war against illegal drugs not ay 5 pillars ani. In fact, wag yun ni kanang simple kayo, super reduction. In fact, wag kita successful na nakita nga patyon lang dakop lang sa pushers o kanang distributors. In fact, the main battleground for super reduction sa ato maging patalan. Okay. Second pillar is demand reduction. Mga tao nga di mo gamit drugas kaya kung ay mo gamit, okay mo nagyaw Yes. drugas. Third is the treatment and rehabilitation. Aside from
Demanda so itong mga addict na ato nang i-rehab. We have to have an aggressive treatment and rehabilitation program. But we don't have the facilities. We Oo don't have nga. enough. In 2013, kami ni Tutorial sa Plan, we launched the tawag sa unang guerrilla type of kanang treatment and rehab. Muna community-based program na adapt po sa gobyerno. Nobody listened to me. As early as 2002, I wrote almost all governors in the Philippines. Now we have to adopt the alternative kaning gitawag community rehabilitation program. Why mo to? Why nito na ko? Why? Kay kinahanglan ko ng rehab center nga mo na may kaso ng problema. They ignored me. Pero kaya mo na sa gobyerno ron, it's too late for adopting a community rehab program. In 2003, Cebu City, nagkantak mo ito nga, wala man tayong facility, wala man supportahan city government ng tukutan rehab center. Muna nga, because in the entire Central Visayas, kung saan na itong government rehab center, kaya lang sa Argao. Dito ko pag ginasuto, dugay na yung piece na siya. It was designed for 50 the dependents. Karon pila ka mo gasubwak dito ang adik. Ang adik buhol, adik negros di ang iba. Yeah. Why labot sa ubang regions kay we have regions up to now na why kaugalingon nga rehab centers. Muna nga ang solution na muna kung nag-adapt po sa gobyerno kanang community rehab niya ang fourth nga pillar, that is alternative development program katong mga marijuana farmers nga atong tagan sila o katong ubang katong mga users ato niyang tagan og alternative kanang livelihood. Kalima kaning international cooperation because kanay yung drugas dili ni locally except sa marijuana. Kaning Cebu, this all comes from China. Kaning tanang drugas na suod sa Pilipinas, China gini. There's no other country in the world that produces kanang Cebu. Kanang methamphetamine hydrochloride. Until today? Up to now. Okay. There were times nga naay mga Cebu labs that we raided sa international drug community. Pero ang financiers, for example in Malaysia, Dakpado 94-95, pero ang financier was really Hong Kong tribe naghapon. Because kaning Cebu, this originated from China. Kaning yung sa karang panahon, ang China was a victim sa opium. The opium came from India. It was the British East Indies, which was a colony man ng India sa Great Britain. Sila gada sa itong gamit sa company British East Indies nga gida ang opium to China. Ang iplandor nila talawan mo kayo sa importante pang tolerated the entry of opium. Nya nasuko siya because 7 years after 3 of his sons died of overdose. Putong lambot siya. The private vendetta became the war of the country. Motong nahitabo ang opium war. Nya hindi ang China despite of its kanang vaunted 1 million, more than 1 million soldiers. Kaya adik naman ang mga insect. Napiglis na sa British Army, na 50,000 na ipadala dito sa China. They were forced to sign the Treaty of Nanting. In the Treaty of Nanting, aside from Hong Kong being ceded to kanang the British, which was won only in 1997, ang problema to, China was forced to open 5 ports to allow the British East Indies to continue supplying, flooding China with opium. Later on, kung kayo sa history, ang mga insect, they rose against their emperors. Motong endorse their revolution. The last dynasty was the Qin dynasty. Moto ni gawa si Dr. Sun Yat-sen, the first moto is father of the modern China. Yeah. Pero naman tayo man si Dr. Sun Yat-sen, there was a hiatus or there was a vacuum of leadership. Duha ka mo contested to the ruling of China. Muna ang komunista si Mao Zedong o si Chiang Kai-shek. Si Chiang Kai-shek was he was an elite, he was a general, while si Mao Zedong komunista, peasant din siya. During World War II, ang China na gubat, pero ang mga communists did not interfere or supported the world sa gubat sa war effort sa China. Because they waited after the war, motong si Mao Zedong co-opted sa China. Motong in order to finance his campaign, walang i-develop ang shabu. Imagine nyo, the main ingredient of shabu, kaning ephedrine. Ephedrine is a plant, gitawag ng ephedra. Plant-based, gidevelop nila sa China. The number one producer of ephedrine worldwide is China. Kanang mga tanong di Panginoon mo because for 2,000 years, ang kaning ephedra, it's a plant-based medicine na siya. Tanang druga sa kalibutan, tanong gina, opium, gikan sa kanang
cocaine gikan sa coca, opium. But is this plan this plan? Can this be found only in China? Oh, gidevelop yun sa China ron. It came from Burma, gidevelop nila kanang karon gitawag og Myanmar. Yeah. Gidevelop na nila muna ang producer na karon ang China na ay medicinal purpose pero ila kung gigamit og buhat siya mo gibuhat ni as alternative sa opium mo na si Mao Zedong was able to erase opium later on because for several centuries, 100 of years, ang drug choice sa mga insect was really opium. Iyang gilisdan og shabu. Muna may methamphetamine hydrochloride. Ang mo gamit niya kanang the civil war in China. Mo napildi niya si Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek was evicted in China. Mo nang nahimo ang bitawag na Republic of China nga sa Formosa mo na kang Chiang Kai-shek. Mo na karon ang nailan ito nga shabu gi-develop sa communist China. Interesting lesson in history. Pero attorney, we go back to the strawberry meth kuno. Now it has evolved. Nga gibutangan ko na yung coloring, gibutangan ng flavor parang ma-attract ang children. But definitely, well, pwede saying wala pa nakasulod sa Philippines. Pero in other countries na ba like cases? Ano sa states, ang lugar kanang sa Amerika, kanang ilang drugas, methamphetamine based na po na ilan dito. Pero kanang kung you don't fool a youth, alam mo, gamit gamitan siya druga. Ano mo, stila mong kaog, kindi-kindi nga, dili ko na yung KD. There's no deception. Ang mo gamit yun, just like ecstasy, katod yung user. Aware Aware din sila. Unang importante sila kung adik, writing adik, kanang ngayon ko siya giilan naman ko. Pero why siya adik nga giilan? Kaya wala patakitan adik nga gitunan karong right. That is the myth of kanang drug dependency nga. Ang kanang may kay pag-ilan sa mga adik, ngayon, nailan mo ko. Wala di na tinuod. Right at the start, ang adik, kaya mao siya ang adik, nga maka-adik yun ang butangan. Unang importante yun, magsugot kanang to protect our children, warn them, any kinds of drugs yun. Ma'am Charmaine, what about you? As a parent, have you started educating? Because your child is growing up so fast. Yes. Sakto siguro si attorney nga educate them na sa danger sa tanan. So para mabikay sila sa tanan klase na pwede na maka-addict. Ang PDEA po na attorney, they will be going around school starting this week. This week, wala mo po nila. But this education campaign is not only about anti-drug in general, but also specific to strawberry meth. Di na pwede kay kung focus na sa strawberry meth, meth, kanang you are promoting the product. Bantay bright kini mga sindikato kanang dahil subliminal na marketing kini. These are not ordinary kaning mga kontrato, kaning syndicates, they are not ordinary marketing operators, hindi kini mga tawana. Muna nga mabantay yung taang gobyerno, dito mo pag-ilan aning mga tawana. Kaning, in fact, ang pagsuod sa shabu, kaning pagsuod anong effective man ang pagsuod sa shabu sa Pilipinas? Kaning shabu, dugay naman ni sa kaning China. That's why the old-timers, itong old shabu users sa Pilipinas, they go to Hong Kong to use, to sniff shabu. Okay. But during the 1986, katong EDSA Revolution, iwag tama ng death penalty ni kanang Koreakino. Muntok katong karang mga insect nga sa unang opium nila katong grupo ni Limsey kay Marcos kanang order the kanang execution of Limsey on January 15, 1973. Pag 1986, nibalik ang katong mga insect gikan sa China nagdas sa mga drugas mo nang shabu. Our narcotics officials, ingon sila, di na magbantay ng shabu kay ang mga dato na, it's only the filthy rich who could afford But that's not the case. Pero dry kayo ang shabu. At the start, ang mga kalang adik, mutadag na ng adik, ilan sa sintas tinta karon. May mo sa dili na mo shabu na masuna. Kaya sa una, ang gamit ng shabu, puro na yun dato. In 1986, 87, 88, pero kung sa'yo natabo in 1995, the Chinese drug syndicates adulterated shabu. Muna nga po shabu ron, ila naghimo kay pangutana ko nung karang adik na may shabu nga gisase. It's only nagsubod na 1995, 96 nga na sachet nga shabu sa peso. Kay bright ilang marketing, mura po sa nagligyan shampoo. Retail. Mo sa nagligyan shampoo, bitsin, nga ilang gi-retail. Mo bright ang sindikato mo to ang sabon abot kinabukiran. Kay barato naman. Mo na ang concept sa marketing sa So Chinese.
what I'm getting from you is that these warnings that reportedly came out of Facebook against strawberry meth, this is psychological manipulation. Oh, right. Sometimes, atong mga government officials, binabang sa mga narcotic officials, mga bagong sa mo lingkod, they don't see the real thing. And the kanang dako jud nga muna nga upo muna pero importante there is an effort muna nga kita constant yun. The war against drugs must be persistent and consistent. Di pwede nga yan lang ka so di lang kanan so mukuyo ka sa PDEA ako nga rin siya going around ali ako yun ang nagbalik na po sa naglingkod sa bagong mayor to go over aron kan consistent ang natabo ko sa tong style sa gobyerno PDEA, PNP mabisita lang sila human na dayon kausara no follow up dili na pwede in the United States that they have their program drug abuse resistance education is a 16-week program na their officer to police sa train na to na siya mga mga bata 16 weeks you don't teach a child to say no to drugs just for one setting. Di lang ka, kanang hingig ka nga artista nga maminaw. Kanagay ang ato kay pagtunan sa simbahan kapila gyud balik-balik, wala ka sa gogay 10 commandments. Kanang kailangan gyud unta. Okay, usually what's happening is at the start of a class. Kausa ra bagi. Ya papicture yon mana. Mura picture ba? Substantial compliance, mura lang compliance ba na? Mura alita. Okay. Kailangan it must be deliberative, consistent and persistent campaign. Very quickly, attorney, the Philippine National Police released the latest numbers of the drug war. It's now at least 6,000 killed in the drug war. Comment? Kanang we don't win the war. This is not a war. The war on drugs is not a war of attrition. Nga daghan patay dili ni. There must be a strategy. In fact, the main battleground for supply reduction is not in the streets. It is in our airports and seaports. Kaning Cebu. You also mentioned that before, the entry points of that. Seaports, mo ito gitukod may task force aling tupas to focus on our seaports and airports. Kaya kaning Cebu, dili mo rin uwak-wak ang tupad lang iya gikas China padung sa kanang atong batalan. Diagi gini ko through airplanes and kanang vessels na to. Wala itong bantayan yun siya munang to effectively win the war against drugs, atong you have to focus on the main battleground sa super reduction which is sa atong entry points. Pero gawas na, at least kaning protecting our seaports and airports, this is duty of the government. Trabaho ni Duterte. But protecting our families from the entry of drugs, trabaho na sa kanan. Muna akong break-breakon, the most important position in the country is not the presidency, kanang senator, congressman, dili. The most important position is fatherhood and motherhood. I'm sure, right? The most important position is the position you hold at home. Anyway, classes are starting. The other universities will be opening by August. What's your message to the public as far as water is concerned? Yes, actually, nahitabo when school open, no? Sa public schools in June. In June, yeah. Daghan pa kayo nga schools nga wala pa regular or wala pa stable water supply. So, ang kaning changes karon nga nice schools na mo open of August. Actually, it's very good for Metro Cebu. Kaya by then, start na ang rainy season. Ang minsan lang, for example, makomplito na sir na to ang lisil team. So, mo normalize na ang supply. But, again, akong i-reiterate nga ang demand is very high compared to the actual na supply na to or existing na supply. So, ang hitabo gyud ani is when our new leaders assume their posts in July. June 30. Yes, Yeah. we will mato gid mi nila, musturya gid mi nila, we will ask for their support sa tanan nato nga new sourcing projects o mga kanila o suggestions or recommendations for possible sources niya. We will work together pag-develop ani nga sources to really address the supply demand gap. And we will keep an eye on those efforts. Yes.
Salamat kayo. Thank you so much both for your presence here today, Ma'am Charmaine of MCWD, and of course we have Attorney Waminal. He was appointed by Senator Tito Soto as Provincial Coordinator in the Anti-Drug Campaign and former Chair of the Dangerous Drugs Board. Our guests in today's edition of the Freeman Conversations. Thank you so much for joining us. If you have more questions and comments, feel free to continue typing them in the comment section. I'm Jobert Ocal, the online editor of the Freeman. Join us again next Friday as we continue to talk about the latest stories, trends, and events here on the Freeman Conversations. Have a pleasant weekend. Renta ni mo, no?